बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है, वो बयान करते हैं कि एक रोज़ जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि उन्होंने ऊपर से दरवाज़ा खुलने की ज़ोरदार आवाज़ सुनी। अपना सर उठाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि ये आसमानों के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है जो आज से पहले कभी नहीं खुला। इससे एक फरिश्ता नाजिल हुआ है जो आज से पहले कभी ज़मीन पर नाजिल नहीं हुआ। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम अर्ज़ किया और कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो नूर मुबारक हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ये नूर किसी नबी को अता नहीं किए गए। वो ये हैं सूरह फातिहा और सूरह बकरा की आखिरी दो आयत। मजीद फरमाया कि जो शख्स ये दो आयत पढ़ेगा इसे उसकी मांगी हुई चीज़ ज़रूर दी जाएगी। आज इंशाल्लाह सूरह तौबा की आयत नंबर 60 से स्टार्ट करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये सदक़ात तो दरअसल फ़कीरों और मस्कीनों के लिए हैं और उन लोगों के लिए जो सदक़ात के काम पर मामूर हों और उनके लिए जिनकी तालीफ़ क़ल्ब मतलूब हो। नेज़ ये गर्दनों के छुड़ाने और कर्ज़दारों की मदद करने में और राह खुदा में और मुसाफिर नवाजी में इस्तेमाल करने के लिए हैं। एक फ्रीज़ा है अल्लाह की तरफ से और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और दाना व बीना है। इसकी तफसीर है, फ़कीर से मुराद हर वो शख्स है जो अपनी मईशत के लिए दूसरे की मदद का मोहताज हो। ये लफ्ज़ तमाम हाजतमंदों के लिए आम है, ख्वाह वो जिस्मानी नुक्स या बुढ़ापे की वजह से मुस्तकिल तौर पर मोहताज आनत हो गए हों या किसी आर्जी सबब से सरदस्त मदद के मोहताज हों और अगर इन्हें सहारा मिल जाए तो आगे चलकर खुद अपने पाँव पर खड़े हो सकते हों। मसलन यतीम बच्चे, बेवा औरतें, बेरोज़गार लोग और वो लोग जो वक्ती हवादिस के शिकार हो गए हों। मस्कनत के लफ्ज़ में आजी, दरमानदगी, बेचारगी और ज़िल्लत के मफ़हूमात शामिल हैं। इस एतबार से मसाकीन वो लोग हैं जो आम हाजतमंदों की बनिस्बत ज़्यादा खस्ता हाल हों। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लफ्ज़ की तशरीह करते हुए ख़ुसूसियत के साथ ऐसे लोगों को मुस्तहिक इमदाद ठहराया है जो अपनी ज़रूरियात के मुताबिक ज़राए ना पा रहे हों और सख्त तंग हाल हों, मगर ना तो उनकी खुददारी किसी के आगे हाथ फैलाने की इजाज़त देती हो और ना उनकी ज़ाहरी पोजीशन ऐसी हो कि कोई इन्हें हाजतमंद समझकर उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाए। चुनांचा हदीस में इसकी तशरीह यूँ आई है कि मस्कीन वो है जो अपनी हाजत भर माल नहीं पाता और ना पहचाना जाता है कि उसकी मदद की जाए और ना खड़ा होकर लोगों से मांगता है। गोया वो एक ऐसा शरीफ आदमी है जो गरीब हो, यानी वो लोग जो सदक़ात वसूल करने और वसूल शुदा माल की हिफाजत करने और उनका हिसाब किताब लिखने और इन्हें तकसीम करने में हुकूमत की तरफ से इस्तेमाल किए जाएं। ऐसे लोग ख्वाह फ़कीर और मस्कीन ना हों, उनकी तनख्वाहें बहरहाल सदक़ात ही की मदद से दी जाएंगी। ये अल्फाज और इसी सूरत की आयत 103 के अल्फाज खुज़ मिन अम्वालिहिम सदका इस अमर पर दलालत करते हैं कि ज़कात की तहसील और तकसीम इस्लामी हुकूमत के फ़राइज़ में से है। इस सिलसिले में ये बात काबिल ज़िक्र है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात और अपने ख़ानदान यानी बनी हाशिम पर ज़कात का माल हराम करार दिया था। चुनांचा आपने खुद भी सदक़ात की तहसील और तकसीम का काम हमेशा बिला मुआवजा किया और दूसरे बनी हाशिम के लिए भी ये कायदा मुकर्रर कर दिया कि अगर वो इस खिदमत को बिला मुआवजा अंजाम दें तो जायज़ है, लेकिन मुआवजे लेकर इस शोबे की कोई खिदमत करना इनके लिए जायज़ नहीं है। आपके ख़ानदान के लोग अगर साहिब निसाब हों तो ज़कात देना उन पर फ़र्ज़ है, लेकिन अगर वो गरीब व मोहताज या कर्ज़दार या मुसाफिर हों तो ज़कात लेना उनके लिए हराम है। अलबत्ता इस अमर में इख्तलाफ है कि खुद बनी हाशिम की ज़कात भी बनी हाशिम ले सकते हैं या नहीं।
امام ابو یوسف کی رائے یہ ہے کہ لے سکتے ہیں، لیکن اکثر فقہ اس کو بھی جائز نہیں رکھتے۔ تالیف قلب کے معنی ہیں دل موہنا۔ اس حکم سے مقصود یہ ہے کہ جو لوگ اسلام کی مخالفت میں سرگرم ہوں اور مال دے کر ان کے جوش و عداوت کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہو، یا جو لوگ کفار کے کیمپ میں ایسے ہوں کہ اگر مال سے انہیں توڑا جائے تو ٹوٹ کر مسلمانوں کے مددگار بن سکتے ہوں، یا جو لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہوں اور ان کی سابقہ عداوت یا ان کی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے اندیشہ ہو کہ اگر مال سے ان کی استعانت نہ کی گئی تو پھر کفر کی طرف پلٹ جائیں گے، ایسے لوگوں کو مستقل وظائف یا وقتی عطیے دے کر اسلام کا حامی و مددگار یا مطیع اور فرما بردار یا کم از کم بے ضرر دشمن بنا لیا جائے۔ اس مد پر غنائم اور دوسرے ذرائع آمدنی سے بھی مال خرچ کیا جا سکتا ہے، اور اگر ضرورت ہو تو زکوٰۃ کی مد سے بھی، اور ایسے لوگوں کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ فقیر و مسکین یا مسافر ہوں تب ہی ان کی مدد زکوٰۃ سے کی جا سکتی ہے، بلکہ وہ مالدار اور رئیس ہونے پر بھی زکوٰۃ دیے جانے کے مستحق ہیں۔ یہ امر تو متفق علیہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بہت سے لوگوں کو تالیف قلب کے لیے وظیفے اور عطیے دیے جاتے تھے، لیکن اس امر میں اختلاف ہو گیا ہے کہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی یہ مد باقی رہی یا نہیں۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کی رائے یہ ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے زمانے سے یہ مد ساقط ہو گئی ہے اور اب مؤلفۃ القلوب کو کچھ دینا جائز نہیں ہے۔ امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ فاسق مسلمانوں کو تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ کی مد سے دیا جا سکتا ہے، مگر کفار کو نہیں، اور بعض دوسرے فقہ کے نزدیک مؤلفۃ القلوب کا حصہ اب بھی باقی ہے اگر اس کی ضرورت ہو۔ حنفیہ کا استدلال اس واقعے سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اعنیہ بن حصن اور اقرا بن حابس حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور انہوں نے ایک زمین آپ سے طلب کی۔ آپ نے ان کو عطیے کا فرمان لکھ دیا۔ انہوں نے چاہا کہ مزید پختگی کے لیے دوسرے اعیان صحابہ بھی اس فرمان پر گواہیاں ثبت کر دیں۔ چنانچہ گواہیاں بھی ہو گئیں، مگر جب یہ لوگ حضرت عمر کے پاس گواہی لینے گئے تو انہوں نے فرمان کو پڑھ کر اسے ان کی آنکھوں کے سامنے چاک کر دیا اور ان سے کہا کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم لوگوں کی تالیف قلب کے لیے تمہیں دیا کرتے تھے، مگر وہ اسلام کی کمزوری کا زمانہ تھا۔ اب اللہ نے اسلام کو تم جیسے لوگوں سے بے نیاز کر دیا ہے۔ اس پر وہ حضرت ابو بکر کے پاس شکایت لے کر آئے اور آپ کو طعنہ بھی دیا کہ خلیفہ آپ ہیں یا عمر، لیکن نہ تو حضرت ابو بکر ہی نے اس پر کوئی نوٹس لیا اور نہ دوسرے صحابہ میں سے ہی کسی نے حضرت عمر کی اس رائے سے اختلاف کیا۔ اس سے حنفیہ یہ دلیل لاتے ہیں کہ جب مسلمان کثیر التعداد ہو گئے اور ان کو یہ طاقت حاصل ہو گئی کہ اپنے بل بوتے پر کھڑے ہو سکیں، تو وہ سبب باقی نہیں رہا جس کی وجہ سے ابتدا مؤلفۃ القلوب کا حصہ رکھا گیا تھا، اس لیے بے اجماع صحابہ یہ حصہ ہمیشہ کے لیے ساقط ہو گیا۔ ویورز، یہ تفسیر کافی لمبی ہے اور تفصیل طلب بھی ہے، تو آج تک کے لیے بس یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ یہیں سے سٹارٹ کریں گے، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔